Shaitana be Adama de la filini flamu ye yenafo ayi ambalima muso take nyamima mimbena kuma sisan. Ola ni aklala anganye moba Dr. Abakar Jallo hafizahullah abena ajabi akakuma kelingena betula denina. Ola mba deli Allah subhanahu wa ta'ala fe ka hakli nyimanti ama ala mokela ka kisi ka bo shaitana ka dabariwuma ala mokela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An digi Muhammadu ko kishin nema baka. Akoni sumu nusala. Mereke munu me janeme kono kolu le betata. Mereke munu me arjina kono kolu kidere sorola. Jama dungata. Jama bade misle kadel betala janeme kono. Arjina denga dugala. Ali kata adigi doni moka. Nini fatula domi ko ale ni sobe ja. Ale ka jama dobe naladi na ale ko abe no yido ale bo yi jane me mere ka ole buru o yo ta to ye jane na kono a ko yoro la ko ale jigibe mesenya ku yala munebe ale ka labara mu ko sira mo fedi ko ro sanle ya nini kela kan labana mu ko le kela ta ide folo mu ko lu maketa de ku jane me densi ala labana mu ko la fo dansa gula ako dansa gula to yoro la ako ale Muhammadu mando ngata jane me kono kwa ka jela ale nima ka teme sen de la jenika o yoro la ko mere ko ka jane me kono daile o ka yira ne la ne yere ka laje o ye jane me kono daile jane me donda o ken me ka bar ko ndo ta ko sigi ka ji pa sugu do ka bar ko ngono ji ngon bala ka wuri doro mere ke do joli me abala ka ji sori ka di jane me duma na ye ju flen fa ka di nima o bo mina ko mi ka jalanda ma aba faka di dore ma obo mina ko mi ka jalanda ma ya Muhammadu ko janabe maniwa ni ne ya minji oni da jane me kono nala oni ko ce ba man ya Muhammadu e ko ne be duwa ke on laba na mugoyi se ni ne sika na on kisi ka boni kasuma jugi toroma ce ba ko albe duwa ka ni de ga ko de mana ma me jiya kono ya na ma olu dabla ko jane me don tisika ba ci go fuila oni ko yala ngoye ko zumani ako tonyori baraka bu yala dugu koroka ngane ka fa ale ka mande nyana sigi nyuma ya balemanya furutia ni furumuso tiao de anawuru bache poni mi min tonyo kanga jiga chugo bela ka tuga ya fa ni kenyi mo fe kando jend dugu koro sanga ya ni ye mugo tonyo ako ni sela ka ya fa ni ka tigi pe ya ala bo juru min ya fa ko tina pora onga la harado ni garika ale Muhammadu kote ngani eye mugo tonyo eduma sanga ya fa ni kafe adundi na teka ta sarela eni ye tonyor ke ni sala doro ke beta jana mele kono ala kan dishama aflana ako jene ya baraka bu yala dugu koroka nyamgo de woroti yala dugu koroka nyamgo de jori na bona dugu koro sanve ko lebe ka kasara e kase dama do ma je para la haraka bana shiga malmun me dugu koroka kasara ere fo na be dugu koroka fuga ta adla jamana kereka ko ni be jeni sababu le gola nyamgo de woro jorila na kola ko ti ala dugu koro sanga do ko mi sala la che soro tugodi kan la bana mugo ba kola kan ti shi soro la kan ba kola ko amal la che ko anga shi soro bali ya bola anyoro la ko fola mugo kala salea alla mi on da kana on bla dugu koro sanga kan go andi ala saguke ko ala kuna be soro on saguke tugodi ko le anga shi soro bali ya kuni ngane ka fo ale ka mondo nyana mugo yesira maye ishi be ko na kana jene yake ko ale Muhammadu kuti ko furu fana ke tigo tiana ale ka labana mugo sira mo fe ala ko furu ka ken saliya munye ko labana mugo sira mo ti furu kana ala ka saliya ka ko an ken me ka ala ka saliya le be digu koroka ka soro ka anyro janyina saliya ta ko sigi digu koroka ko be sira ne tigo dumana ala min on da kana da digu koroka ala ko anga minke ko an bana bela jenima ka soro ka ka anyana take ko amala ka anyana tale ke digu koroka de ko andi ala ta kila onu ku yala ala ka saliya bi juma ni furu kono akwala ka saliya ni furu kono ni tie min bola muso min ko e ka furu siri folo ka soro ka dlambi nache ko ya ala yere ka saliya yi gale Muhammadu nyobe mina bi aka labana mo sira mo fe tie ni mana bo muso min ko ti furu siri folo de to be dlambe do nuche do ta be dengelen soro to be soro kana furu siri do ta be den pla soro to be soro kana furu siri den furu ka siri de mun soro la do ko den nyam goti kunyamugo densi ala dugu koroka ale Muhammadu jora la ni jonye ale jora la naka labana mugo sira moye kuyela ala kuma kan de on boro dugu koroka me yawa nu ye kurane
ale Muhammadu loko Qur'ane ka sebe ka bla dugu koroka jango ni ale nana ka sola yarama ke labana mugo mu'mina na ale kofe olu karana fire ala ka saliyama akoni ne kela Qur'ane sebe kunni Qur'ane du sebe la sala la chugomina foka ka jinya wurika bo chugo kelena mune kama au nana fire ala ka saliyama ka Qur'ane bayin to dugu koroka ya koni kora ya ida sisa bara yere le tikelani ale ka Qur'ane kuma kanye bele bara sisa keni ale ka Qur'ane kuma kanye jani me denga te ka teya dugu koroka ko plastique abada ko nga alibi ko anga tegi kofe ko anga Qur'ane kono laje nanye kuma kan tonga sura Qur'ane kono ko ala kuma kaunu nanye saliya tonga nye Qur'ane kono ko ala yere ka saliyalo ko kuma ko saliya ka sigi dugu koroka ko saliya be mangan dugu koroleka ko nga amero na bi ko mangan ko ta kono madafa ale ya ko fo tugomina ko mangan ko ta kelate o kuma kanga saliya sigi dugu koroka furuka ke ala ka saliyaka dokana dotonyo bale manyaka ke ala ka saliyaka dokana dotonyo deni uroba ya ka ke ala ka saliyaka dokana dotonyo nde ko jane me denti ala ko dansa gula ko do kuna de ale ka mandon ka dugu koroka nanye ko minke ko ado se ka fa kwani ala te ka mo ko funa ke ko ka frati la mgo ba da tsani ala te ale yere yake akosira ma fonvene be koke ka segi ka ala ke rike make ka jama kuruga da ta jane me kono dini zanga wuru kono ni ala te mugo ko ba ka wuru kono ni ala te ko mune ke ni ka labana mugo nyado ala la ko andunga anka sira feminya ko ya ala le ko nga labana mugo masira nyado foila ni ala te ko ala ya onda dan ko makana bla jent bu koro sala ya kama dawa on dumena te ka ta laba ala masigo na kama dawa ala dumena on ke ko na alkiyama jodo kena ka yala kama dawa ko na to alkiyama jodo gele ya tna sika bo kaira on na kan do jiya kono ya wallahi kan dina ko jugu kai ko nga andala la ka fo alkiyama jodo ngam nesi kame gele ya min do alkiyama jodo ko le banya fe kame ta to ranyere nyai ko ale Muhammadu kote ko nga ala ne siranya jone kadigo ale ka mandiona ko le kama ko jugu kona e barika soro dugu koroka ni siramo sirana ala nya ko jugu ti sirana barika soro dugu koroka ka jane me dente yata ko sabu ni sirama ni sirana ala nya ke ti sira ko jugu kai ko nga ali bi ko anga te kata alama ko ale Muhammadu kote on ka sira ala nya ko ale Muhammadu kote jani on ka don la banka si kan ya da ni pleka da jiami kataw ko yala amana to jiya kono yawa ali nini mabangi kana dugu koroka folo kulu beya do on gondina to jiya kono ya mune kama on na nanga la haranyini dabda jiya kama akoni masoro foi pen jiya kanu de ko nga labana mgo lenna na jiya kanu ka soro kanina ala ko jiya don diga sarati do warai ala fe ni jane mete ko ngana ke jiya de ni de ko jiya don ka soro le jane mai ala kanu sura mo kishama galon diga ni sle dugu koro sanve ko ka dabda sura mo fe ko ale Muhammadu kote ko labana mgo sura mo fle ko ta ko la manchana ko am den galon diga na ko sura ma du mai ka galon diga da kono ko haram nyala o kuma nanye ko mi ke anya law ayra manyawo ni eya ke kaba ke ka do sura ma to nyana ka fo ala kama yana neni ko ni ke o kuma nanye ni fana ke na manya ko anga fo ala ne ko ni ko ni ganga li manya ala e ka ya fa ne ma ako ala bo ko kelen juru mi ya fa ko tina para anga la hara do ni ngarika sale Muhammadu kote fanga hakiri tan kuma tugo konala ko sira ma dati do kuma bela ka damne dem bangi dona kana tasa fatulima ko be kuma kan son fo ko mere ko le banko ka bela jen sere to kuma ni kuma fota manya do ko tamana be tajo adala kuma da mana lahara teme sirasi soro ko ni ko be no yedo e bo ye jane na mere ko boro ko yo ta to jane na kono ale dunga mandio nga ka jane na kono ko aka jela alima ko nan tala kana ko jugu nunun dadda ale Muhammadu dalaka ni koso ale re kono mena ala deri ale bina arakan plaseri ala se ni ma ke ala be sura hina ale kan mandio na sigom na ni arizine de me soro o yara la kwadi mo su fatma ta jika se da ala kana dama fatma ta se data se dai warjei akala jipa ni juru flenye warjei da juru kise o san jora koy ayafa kolomina kolen ji ko sara ko ji ana jida ang bi Muhammadu ma ay serjita ani joko flen seri angiani serla ako jinabe ba ko labana mo sira mo nyana ne pleka arakan flen ni seri ni ka ala le deri o labana mo ka arijina kola sabu labana mo jana me dene tiala ida folo mo ko te da afana de wuri sufe afana be ala deri ka farani Muhammadu taka ako nan para la nyonga ka ala deri ala na duwamina jongna di kelendo dala kan koso
onne ko yala no mina ala derin ka tisaw ngo ma ke tigo dumana ko na mina ala derin ge ko anga nyi san ya folo ano sura ka serjita ni jela serlanga wati ni ko anga nyi ya siri folo ko anga ko ala ne ko mena e diri ala ebina ta ne kishi tiwa na lahara ka lahara jele ya bela jenitela ni ne ta arjina soro ala e ka arjina tira no wa ne ma in ka setiriya kono ko ni sede ala kele ne ko kanyi nda ko dan fa ngara tay ni ko anga ko ala ne ko mena e diri ala ebina ta ne kishi tiwa na lahara ka bo jana na tasma jubi ntoroma ni ne ta arjina soro ala e ka arjina tira no wa ne ni tira ma bela jenni ko anga ko ni ko tiwa na nda ko dina tira to jiya kono ya ka lahara gele ya bedo ko kuma nanin ala derin jakaba ko an sura ka serijo anga alfatiya kala ka kulu huwa la kala nga doka nani robe te solomina kango kala ko fara kulu huwa la ka ko ke ka ara kan flensiri ganga na seri ga na makulu huwa la kala alla me pardamu no seri ko anga na seri ka bana makulu huwa la kala ka joro ka bo seri kono ko kuma nani na plan seri suka du dugu mana jola ko anga sundu ko sira ma be ka kle wolon plafu ka ala deri amisa ta Allah har sura tugomina no me ta arjina kono kango ni ala pe am kanga ala deri arjina de me ta sura tugomina ni jane me de me duwaya kango ni ala pe o kuma anga na plan seri ka kle wolon blensu kunnan tala kana ki ale Muhammad ka ko tugoyenna on ga duru min dugo lew ana banginu ko ala babe ya pan kuma barka man kele mi koso ko fona kala mu ko sa duru min mugo falon ka jurumi akon go ti yafa ko foni ye min tifa ko foni yafa lema nda ko ala ti to nga jurumi yafa ala kan di shuma ko kuma na mena na plan seri kan na jena hani faraka ko anga bela jen ka la harataye nda ko do bena to jena furo jasini ni ko nyani na kan ale Muhammad ka ci kango ko ale man dabo onga je ko kama ale ko nyin dabo jango la harale ka la na onya ari dina denga teya jana me denga dugoya ko ci yere diku ne riye kana fu ale ka mande onyina gamugo ko ba mu na digu koroka ni olu fanga defela ko lu tina sega kile wolon flasu bana ba to mu na digu koroka ni olu defela ko lu fana fanga tina sega kile wolon flakoro ko na ale na bena kile kelema ko lu fana ka ja ko swala ko sabu ni kuma ngola ka mugo soro nyana ma ya digu koroka ale ni dan ma bana dlanika ko awadi yale ka ikakile kile swala ko nanzela ka ke ale ka to fotuena anga juru min digu leo ana banginu ko ala ba be yafa ni kuma barka man kelen goso ko yona arjina horo muso fana ko ka uluka forte di bien horo muso ma ko ala yo on laja ala yo on mum blaka na je di ko rosambe no na furu min wa jugu ko ala kama ka furu ko wa jugu ko ala kama kan furu cho bato abato chigola ka ala bato abato chigola ko ngana to bato ke wati ka temanga ko nan sela ka ala bato abato chigola ka furu cho bunya ko ala na ta jora badi on ma alkiyama dona ko fo olu fana dana nyabo on fe ko ni ya olu ka fori cheye ka di bien horom soma ko koro folo ale ya fama ala ka keli no yani nanya ke funa ala ka ke fanga dama nanya ke funa ala ka nga arjina soro sababu bala ti baye joko flami seri ka duwani ni ala fe ya rabbi ala ko yo arjina dona ala ko yo arjina dona ala ka an kafu arjina kono o sebe ala ko kanye ala kirai rabbunya na barika en koso sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shaytana ka tulunga musuro hakilila shaytana ka yare ala sunola ko alile ciba sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan do nya faina kaya nya ko ciba manto ina sallallahu alaihi wasallam afana ka kuma ko lu fara yonga kalana majmu'atu markaz ulum islamiyya grupu urun flanaka o kuma kani ni mo min maka ka dina kalama abekina ka boko sebelan kalo kata sura shaytana kan namara kalo ani shaytana kan ngene kalo akaira ka so kale ka chiba sallallahu alaihi wasallam ko chiba ka yala ka ko jahannama din ka shawadi labalina ko chiba ka ni jahannama malaka o fe ko ka jahannama dai kale ka kono yi jangata mu be kala kono ko to nyafo ko chiba ko sallallahu alaihi wasallam
ka sababu ye min ye o de ye ala sɔrɔ fanga ka bon ko le bɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw lata jahanama kɔnɔ ala sɔsɔ jumɛnw ko tɔɲɔni fanga bonyana ani woloban sɔsɔ ani jɛnɛya ani furu tɛ kɛra kɛɲɛ ma ani faniya fɔ ani ka kaɲɛ Alahu Taala la faniya kan ko o na ɲɔgɔnnaw kosɔn ko jahanamadenw sɛyɛra fo ka tɛmɛ ko nka ciba sallallahu alaihi wa sallam ka lɔ fila tigɛ ka Alahu Taala dali ko bɛna kɛ sababu ye ka diɲɛkɔnɔdenw lasɛya ka ban fana ko ciba k'a ɲini ale fɛ k'a y'a fɔ ciba manto in na sallallahu alaihi wa sallam ko bɛɛ ye lɔ fila fila seli ka tile wolonwula sun don ko n'o kɛra ko Alahu Taala bɛna sira dayɛlɛ ni o ye arijinɛ sira ye a ka min fɔ nin ye an bɛna kuma kan yɔrɔ 4 na a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ dalilu mun b'a yira ne yɛrɛ kumakan na k'a fɔ ko sitana kan don ko ciba kumakan tɛ sallallahu alaihi wa sallam a yɔrɔ 2nan o ye ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ciba ba kumakan don mɔgɔ min da sallallahu alaihi wa sallam k'a yala tɛ mɔgɔ ma an b'o fana dalilu bɔ ale yɛrɛ kumakan na a yɔrɔ 3nan sitana k'a nɛgɛnɛgɛ ɲami ma ani a bɛ fɛɛrɛ min kɛla k'ale ni a ɲɔgɔnnaw nɛgɛnɛgɛ an b'o dalilu fana bɔ a yɛrɛ kumakan na n'a di Alahu Taala ye a yɔrɔ 4nan sitana ka nin bɛɛ kɛ ka taa se laɲini min yɛrɛ ma sitana tun bɛ laɲini min bɔ n'a taara se o ma nin bɛɛ kɛnin kɔfɛ an bɛna kuma o fana kan ale yɛrɛ kumakan na n'a di Alahu Taala ye a yɔrɔ fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ nin fɛn nin sitana kan don a ka fɛn min ye siko la ye cibaga tɛ sallallahu alaihi wa sallam a ka sitana de ye o dalilu dɔ ye min ye a ka fɛn min yiralen k'a fɔ ko cibaga ka yira sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔw fatula o kan ko bɛ taa jahanama kɔnɔ ko le kɛra sababu ye ka jahanama kɔnɔden siyaya o fɛn min fɔla nin ye cibaga sallallahu alaihi wa sallam a manto bɛ ko wɛrɛ kɛla bi min ka jugu ka tɛmɛ nin kan siɲɛ 100 a manto bɛ ko dɔw kɛla bi cibaga sallallahu alaihi wa sallam a ka san 10 ani kɔ kɛ Maka a ma o yamari kuma bɛrɛ la ka caya ni o koɲatɔgɔ toli tɛ n'o ye filankafoya ye cibaga sallallahu alaihi wa sallam a ka dawa daminɛ fɛn fɔlɔ min ma o de ka mɔgɔ wele ka taa Alahu Taala kelemantiya ma ka filankafoya dabila cibaga yɛrɛ kelen t'o ye sallallahu alaihi wa sallam Alahu Taala ka ciden fɛn fɛn ci a bɛɛ b'a ka weleli daminɛ min ma fɔlɔ a ye Alahu Taala kelen bato a ye kana sɔn ka fɛn wɛrɛ bato ka fara Alahu Taala kan ni o ye la ilaha illallah laɲini ye o min bɛ kɛla ciba mantow bolo bi sallallahu alaihi wa sallam filankafoya min bɛ ciba mantow bolo bi sallallahu alaihi wa sallam m'o bɛ jinɛtɔw zikuru la ani m'o bɛ malakatɔw zikuru la ani m'o bɛ kolojan zikuru la ani m'o bɛ jinɛtɔgɔ sɛbɛ la ani m'o bɛ malakatɔgɔ sɛbɛ la ani m'o bɛ nɛgɛwala sɛbɛ la ka taa bila tile kɔrɔ o jinɛbato min bɛ kɛla bi ciba mantow bolo sallallahu alaihi wa sallam ani o filankafoya min bɛ kɛla bi mɔgɔw bolo mun b'a fɔ yɔrɔ ma ko silama o de ka siya fo ka tɛmɛ ni ciba bɛna lalilikan min di bi a b'a daminɛ min ma fɔlɔ o ye filankafoya ye nka muso nin kuma kana filankafoya ta la ciba ma kuma fɛ k'a ye kuma mɔgɔw fɛ o ye filankafoya dabila i b'a fɔ mɔgɔ in na cogo di k'o ye tɔɲɔni dabila ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la i b'a fɔ mɔgɔ in na cogo di k'o ye jɛnɛya dabila ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la i b'a fɔ mɔgɔ in na cogo di k'o y'o nɛn kɔrɔsi ka bɔ faniya fɔ ma ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la yala n'o ka ninnu bɛɛ to yen ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la ninnu toli b'o nafa wa i b'a dɔn la k'a fɔ ciba kumakan tɛ sallallahu alaihi wa sallam cidenw ko ka dawa daminɛ fɔlɔ koɲa yɛrɛ dugumala le ma ani koɲa yɛrɛ sinsin bɛ min kan ni o ye Alahu Taala kelemantiya ye fɛn wɛrɛ kana fara Alahu Taala kan a ye Alahu Taala kelen bato o dun Ala kelen batobaliya min bɛ kɛla mɔgɔw bolo bi o de ka siya fɔ ka tɛmɛ jinɛtɔw bɛ zikuru la jinɛw bɛ bato la kanatigɛli bɛ kɛla jinɛw ye mɔgɔw b'o yɛrɛ kalifala jinɛw la o bɛ dɛmɛ ɲini sitanaw fɛ o min bɛ kɛla bi o de ka siya fɔ ka tɛmɛ manto fanba b'o de kɛla ni cibaga bɛna kuma bi k'a fɔ a ye kana ko dɔ kɛ a b'a daminɛ min ma fɔlɔ o ye filankafoya ye nka muso nin kuma kana filankafoya tɛ yen hali shirku asigaru t'a la kuma tɛ shirku akibaru ma i b'a la k'a fɔ ko sitana ka dabali lo cibaga kumakan tɛ sallallahu alaihi wa sallam o cogoya kelen fana na a ka jurumu m'o fɔ nin ye jurumu lo a kɛli man di Alahu Taala ye nka ni mɔgɔ min sala nin jurumu ko ninnu kan ka taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye Alahu Taala kelemantiyabaga dɔ
alna sawati la mo janga dala jahannama kono chuo lunda bena ko ngani mo mi salas la ngafiya ka no ti la mo dala jahannama ko atibo Allah taala ko franfasiya la tege ka siga bobela innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna ako tiya ni mo min ka dofra Allah taala ka ko Allah taala ka rijina kono don ko ti la mo ma harami abella ba yorom na wita sumay musono ga shiko kana shirna ga shiko mira la ko jiba kuma ga sallallahu alaihi wasallam flanga fuya toli o miskala jarati tala ni feme mo la ga jahannama ko bi ko sebe abe dam la flanga fuya le ma folo aflana jiba manto sallallahu alaihi wasallam o be ko min kala bina ka bo jiba fana ye ko sebe o do mi wole bida fanga warla bi jiba manto bolo sallallahu alaihi wasallam ni ciba bena ngwembi ka bo fendo ma flanga fuya toni ko fe abe kuma bidale ka ali ciba ira fatu to sallallahu alaihi wasallam to bana mina ka suma yelma aka suma yelma sunyana aka lahir kam min sahabo ma wole kala ay bidai ka to ay to sunna ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ciba ko le fota sallallahu alaihi wasallam akum mo ma sawati apaya bulo kene ka sunna la de ay bulo kene ka bulo la wa iyyakum muhdathatul umur ko ya kura mo be sindila ay romma ja ka bo ni fola sahabo ina kuma te sahabo ko mo ma o bidale tanga warla bidate be silike wati la bid'a be dola sundo wati la bid'a be dola korona kana wati la bid'a be dola furusir la bid'a be dola sukoya la bid'a be dola ni le min go ka bid'a to ile be kele no ta ni le min ka bid'a ke ile be ke mo nyuma yi mo bolo ni ciba be na fo man to na yi ko do dabla bi flanga fe ko fe aba to ka bid'a la bla nga musonu kuma kana bid'a ko tala ni shaytan ka serele abe mo wala fili nyami ba adallu sabana min bayra ka ko shaytan kuma ka ko ciba ta sallallahu alaihi wasallam aka ira ka kuma ko ciba ko sallallahu alaihi wasallam kale tagato ka qur'ana tu ambolo ka ko amma kan yi qur'ana sebe qur'ana be tu ambolo nyamma an kana na fili nyami ba kan to qur'ana ko amma sunna fo ciba don ko sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati ciba ko sallallahu alaihi wasallam ka ko fatunye ako mina ta ka fendo to ay bolo nay ka ay bolo ko la te filide woni alaw tala ka qur'ana aninne ka ta bolo ne ka sunna sira mina ta ko fila to ay bolo nay to bolo fila ko ay te fili men yaro la ka sunna bola ko ka to qur'ana da mako shaytana ka dabarilo kama so qur'ana te se ka famiya fiyo ni sunna ma bla akrafe wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim alaw tala ko na ciba fa sallallahu alaihi wasallam akunga qur'ana la jigima yallan kana ma ya mo yenyamma ciba le ka qur'ana lan kana ma ya anye na kuma kai anina ka kewalwe anina ka sunna sirawe na fala kan to qur'ana da mako ka sunna to o qur'ana ka kan islam ya ikate shaytana ka dabari dole ne ka mawala fi akun yan nanina min mai rabo shaytana kan ci ba ta sallallahu alaihi wasallam ko ci ba kwalema ko moye ibulu ka sharia la ko sharia be maka ko me ka ma dafa yala sharia be maka ani sharia min be aleka dugula ko ka shi ko kan ke dugu minani sharia min be maka ani sharia min be dugu to la yala be se ka la nyon dafa sharia dafa bali be maka ni cibabu fo sallallahu alaihi wasallam cibabu fo maka kawlina na simin bola o bo dafa no te ilmi ramma te maka kawsin kurunina yala maka kaw kan na siri fo kun jumai be ile a fo kun ile to rajma bola akonya loruna min bayra ka ko shaytan ka message lo ciba sallallahu alaihi wasallam aka ka dinal la se karfa chawla min baruka chawbe yele min baruka ka khutuba ke chawbe kuma ka chaw wajo ka fo muso ina ya yere sutra ka kama jigi ali limamun filla silla muso ka lon ka kana kuma ka ya tegero rofo akana fo ko subhanallah cibale ka ankarola sallallahu alaihi wasallam ciwa be son chugodi ciba be son nyajumama kamanto ka kuma do karfa muso la mogo do la kaya lati amantuma alele don ko ama
ko ni muso be selila ni limamu filila ni cɛ b'a fɔ ko subhanallah fo ye ala ko fɔ de nka musoya sutura kosɔn ani muso kan ka kan sutura ɲɛ min ma ko muso kana kuma k'a ye tɛgɛrɛ fɔ k'a kana fɔ ko subhanallah k'a ye tɛgɛrɛ fɔ cibaga sallallahu alaihi wasallam a bɛ sɔn cogo di ka message dɔ di musolamɔgɔ dɔ ma k'a y'a lase duniya fan 14 bɛɛ la a b'o kɛ cogo di a b'o lase cogo di sitana ka message lo cibaga da tɛ sallallahu alaihi wasallam o ye koɲa fɔlɔ ye min b'a k'a fɔ ko nin message nin a bɔla shaitan de yɔrɔ a ma bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a yɔrɔ filanan mun ma ko muso nin yɛrɛ ale tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko nin kɛla suguya bɛ don a da dalu caman kosɔn o dalu fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ka yira kumakan na sisan ko tumana min na jahanama yirala ale la ko cibaga ko ale ma sallallahu alaihi wasallam ko manto fanba bɛ taa jahanama kɔnɔ k'ale dusu ka seni lo k'ale ko cibaga ma ya Muhammad duwawu kɛ i manto dɔw ye mɔgɔ min bɛ sɔn k'a lɔ cibaga ɲɛfɛ ka cibaga ta a yɛrɛ tɔgɔ ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko tigi jogo donni tɛ ni cibaga ye sallallahu alaihi wasallam ni don jogo ma don ni cibaga ye sallallahu alaihi wasallam cibaga t'a ka message suguya nin dili ma k'i y'a lase mɔgɔw ma cibaga sallallahu alaihi wasallam ale bɛ a denmuso bɛ Fatima bɛ radiyallahu ta'ala anha ele lɔnni bɛ o fila ɲɛfɛ imam maliya cibaga ma sallallahu alaihi wasallam imam maliya denmuso ma Fatima radiyallahu ta'ala anha i bɛ cibaga ta a tɔgɔ ma cibaga yɛrɛ ɲɛfɛ ya Muhammad i yɛrɛ ko ten k'i ko ten cibaga ma ko n ko ya Muhammad duwawu kɛ i mantow ye mɔgɔ min bɛ sɔn ka nin jogo juguya kɛ cibaga ɲɛfɛ sallallahu alaihi wasallam cibaga t'a yɛrɛ yira o la ka message dɔw da k'a ye k'a lase a mantow ma Allah ta'ala ko la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da Allah ta'ala ko ay kana sɔn cibaga welenya ay ni ɲɔgɔn cɛ ay kana sɔn k'o kɛ i n'a fɔ ay dama bɛ ɲɔgɔn welena ɲami ma ay kana fɔ ya Muhammad a y'a wele cogo la bonya bɛ min na a y'a wele cogo la kɔrɔta bɛ min na a y'a wele cogo la daraja bɛ min na ya Rasulallah ya Nabi Allah ni bɛ kuma cibaga fɛ i ye kuma n'o kuma cogo ye mɛ ka t'i lɔni dɔ cibaga ɲɛfɛ ya Muhammad o jogo suguya tɛ tu la ni cibaga bɛ nin message suguya bɛ da k'i y'a lase a koɲa filanan min b'a yira k'a fɔ cibaga tɛ sɔn k'a ka kuma kalifa ni muso suguya la o ye muso min bɛ sɔn k'a to a ka musoya kɔnɔ k'a kan ta k'a kan lase duniya fan 14 bɛɛ la ka taa sɔrɔ a ka min fɔ a bɛ se k'a fɔ a cɛ ɲɛna cɛ b'a fɔ walima a b'a fɔ a masurunya mɔgɔ dɔ ɲɛna o tigilamɔgɔ b'a fɔ mais ale yɛrɛ b'a kuma k'a kan kɔrɔta k'a lase duniya fan 14 bɛɛ la nin jogo suguya bɛ muso min na cibaga sallallahu alaihi wasallam a t'a ka message kalifa o la k'a y'a lase an k'a lɔn nin na sa k'a fɔ message min nana a ma bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an ka dɛngɛniya sɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ k'a bɛla shaitan de yɔrɔ ka ban fana k'a lɔn muso min bɛ nin kuma suguya lasela o muso suguya ma se place la k'a fɔ ko cibaga bɛ a ka message don a da k'a y'a lase mɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ shaitan ka fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ ka muso ni piéger o fɛɛrɛ tɔgɔ kɔnɔ ani ka mɔgɔ caman fana lajigin o dingɛ tɔgɔ kɔnɔ ni fɛɛrɛ jumɛnw ye k'a sɔrɔ sisan ka se a ka laɲini ma yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ an ka sabati sisan k'a fɔ nin kumakan ni shaitan kumakan nka shaitan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ n'a sera muso nin na ani n'a sera a lamɛnbagaw la mun limina n'a kumakan nin ma a ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ani shaitan sera laɲini jumɛn de ma a koɲa sabanan o ye shaitan ka fɛɛrɛ a n'a ka dabali ye shaitan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ a fɔlɔfɔlɔ shaitan ko a ma Allahu Ta'ala ka koɲa mɔ haramuya n'a kɛli ma ɲi fiyewu shaitan ko dama yirala k'a fɔ ko a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a y'o dabila k'o ma ɲi n'i ko mɔgɔ ma k'a ye tɔɲɔni dabila jɔn b'i sɔsɔ tɔɲɔni dabilali k'a fɔ an kana tɔɲɔni kɛ o dalilu caman bɛ kuranɛ kɔnɔ caman bɛ hadisa kɔnɔ ni mɔgɔ min nana f'i ɲɛna k'i y'o dabila o tɛ ka mɔgɔ ka kuma ɲuman f'i ɲɛna
ay jɛnɛya dabila ni mɔgɔ min kuma i jɛnɛya dabila o ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye wolobaga sɔsɔ dabila o ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye faniya fɔ dabila o ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma ko a ye furu labato o tigilamɔgɔ ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye nɛn kɔrɔtɛ o tigilamɔgɔ ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a kana kalifaniya la nin ka kuma ɲuman f'i ɲɛna sitana ka fɛɛrɛ de bɛ nin ye a n'a ka dabari de bɛ nin ye ni sitana bɛ fɛ k'i lafili k'i bila piège dɔ kɔnɔ k'i bila kɔlɔncogo dɔ kɔnɔ a bɛ ɲuman dama de yir'a la ka nin kɛ ka mɔgɔ siama de lafili ko ɲa mun bɛ yen n'ala k'an gɛn ka ban ma sitana bɛna f'i ɲɛna k'i y'olu dabila y'o dabila ele b'a fɔ ko ko nka cibaga ye sallallahu alaihi wa sallam k'a ko an ye jɛnɛya dabila an ye suyani dabila ka taa sɔrɔ tiɲɛ la nin bɛɛ kan ka dabila nin dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisaw kɔnɔ kabini ile yɛrɛ min ka siko kɛ a lɔnni k'a fɔ ko ninnu ma kan ka kɛ sitana bɛ na ten a kan ne kɛ ka mɔgɔ siaman lafili mun b'a fɔ yɛrɛ ma ko waliyu sitana b'a yɛrɛ yira o la i kana faniya fɔ i kana jɛnɛya kɛ i kana ala sɔsɔ kɛ i ye hinɛ dɛsɛbagatɔw la i ye hinɛ misikinaw la a bɛ k'ale ɲɛna k'a fɔ k'a ka cibaga la sallallahu alaihi wa sallam ka taa sɔrɔ sitana lo nka laɲini bɛrɛ bɛ sitana bolo nin kɔfɛ a ko le kɛ ka musoni sɔrɔ ala yɛrɛ k'an gɛn ka bɔ ko mun ma ni sɔsɔli t'a la fiyewu sitana ko a ma sunɔgɔ la k'a kɔnɔ olu kɛ sitana kɛni kɔ k'a fɔ ale ɲɛna k'ale cibaga ye sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sitana sera laɲini jumɛn de ma sitana tun ye laɲini jumɛn de kɔ nin bɛɛ kɔfɛ sitana tun bɛ fɛ ka bila bidaa minɛn de kɔnɔ ka bila bidaa kɛli la sitana fana fɛrɛla ma a kɛni kɔ k'a yira la k'a kana jɛnɛya kɛ a kana faniya fɔ a kana nin kɛ a kana nin kɛ a lanin k'o la sitana ka bila bidaa minɛn kɔnɔ sisan sitana tun bɛ fɛ ka bila bidaaw le minɛn kɔnɔ nka a ma la a bɛ tɛmɛ sira min kan a ka nɛgɛnɛgɛ ni nin sira ninnu ye aha ka bila bidaa jumɛn na a ko a ma ko a y'a fɔ cibaga manto ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam k'o ye lɔ fila seli lɔ fila min bɛ seli la nin nafila lo farida tɛ kamasɔrɔ diinɛ dafala ka ban yala n'an sɔnna nin lɔ fila la o cibaga sallallahu alaihi wa sallam n'a bɛna manto bila seli dɔ la a b'o bila farida le seli la ka farida kɛ a kɛ ɲɛma wa walima a b'o bila lɔ fila seli la dɔrɔn nafila dɔ seli la tile 7 k'o y'o kɛ k'a da o ma k'o bɛ don alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar sitana fɛrɛ kan silamɛw bɛ seli kɛla seli farida loro kɛla tile 17 o de bɛ kɛla tile ala ma hinɛ mɔgɔw la o kosɔn o lɔ 17 bɛ seli la farida bolo ma ala ma yafa mɔgɔw ma o kosɔn k'o ye lɔ 2 seli k'ala bɛna yafa o ma Allahu akbar i ka sitana ka fɛrɛ ye a tun bɛ nin bɛɛ de kɔ o de kosɔn a nana ni nin mukaddima nin ye ani nin kuma ɲɛbila nin ye a bɛ se ka lafili kɛ ɲami ma ka taa sɔrɔ Alahu Taala yɛrɛ ko hadisi kudusi la wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi a ko jɔn tɛna yɛrɛ masurunya ne la fɛn si la min ka fisa ka tɛmɛ fɛn kan ka fɛn min kama farida ye yala nafila diyala Alahu Taala ye cogo o cogo nafila bɛ se ka diya Ala ye ɲɛ jɔ ma ka farida to nka a m'a fɔ ko cibaga ko y'a fɔ manto na a ye farida kɛ a kɛ waati la a ye farida lataga a ye farida kɛ a kɛ ɲɛ ma o ma fɔ dɛ kuma ma kɛ farida kan ko ye lɔ 2 seri ko n'o kɛra ko jurumu kumaba n'a misɛnmanin a lankɛnɛmayani na dɔgɔnin k'ala bɛ yafa o ma o bɛɛ la o tun b'a fɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min k'i ban farida kɛ ko ma hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka farida to yen ka ni lɔ 2 seri ni muso nin ka sitana ka wahayu nin kɛ ɲɛ ma ala bɛ yafa o tigilamɔgɔ ma i ka ye sufiya bɛ mɔgɔ lafili la ɲɛ min ma wa i ka ye sitana ka tulonkɛ sufiw la ɲɛ min ma wa a dɔ de bɛ nin ye ko ye lɔ 2 seli ko n'o kɛra ala bɛ yafa o ma farida dɔ tiɲɛni bɛ mantow bolo mɔgɔw tɛ farida kɛra a waati la an fɛ yan mɔgɔw bɛ safo seli la waati min ma foyi na k'i b'a ma kuma o si la sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ caman de bɛ seli la fatiha yɛrɛ lɔnni tɛ seli tɛ kɛra kɛcogo la kuma ma k'o la dɛ ko ye lɔ 2 seli ko n'o kɛra ala bɛ yafa o ma sitana ka mɔgɔw lafili ɲɛ min ma o dɔ de ye nin ye sufiw fana ka mɔgɔw lafili cogoya min na o de ye nin ye lɔ 2
o lɔfila kɛtɔ ko ni lɔfila nin bɛ seli k'a tigila mɔgɔ y'an ŋaniya ta o ŋaniya bɛ ta cogo di k'i lɔni kɔfɛ k'i y'a fɔ ko ala n bɛ lɔfila nin seli la yen kisi ka bɔ jangana ma yen kisi ka bɔ jangata ma yen kisi ka bɔ jahanama ma yen kisi ka bɔ yen manto fana kisi ka bɔ jahanama ma o min bɛ kɛra o ye a bɛ fɔ o ma ko ŋaniya ka bato ŋaniya ta i nɛn na o fana ye bidaa suguya dɔ bato ŋaniya tɛ taa nɛn na bato ŋaniya bɛ ta i kɔnɔ le ka taa lɔ bolo la ka taa lɔ seliyɔrɔ la ala min nin kɛra min nin kɛra min ka n'a lɔ fila seli n'a lɔ naani seli o min bɛ fɔra nɛn na o ye o fana ye bidaa suguya dɔ nka sitana ka laɲini lo a bɛ se ka fɛrɛ muso ni ma ɲɛma ani mɔgɔ mɔtɔ ka diinɛ kalama a bidaa yɔrɔ sabanan sitana ko a ma nin sunɔgɔ nin na ko ni o lɔ fila bɛ seli fatiha karanni kɔfɛ ko ye jiya ka kulu Allahu karan suratul ikhlas ko ye jiya k'o karan bal ko kulu Allahu kan ka karan o bolo seli kelen kelen bɛɛ hali farida la ko ye kulu Allahu karan o ye fana ye bidaa suguya dɔ kiba sallallahu alaihi wasallam a ka seli caman kɛ a ma kulu Allahu karan a la yala ni lɔni ni nana kiba bolo tumo lɔ yala bɛ taga wa kiba yɛrɛ ka farida caman seli a ma kulu Allahu karan a la o tuma ko k'a fɔ manto in na ko ye kulu Allahu karan seli kelen kelen bɛɛ la hali farida la ko ye kulu Allahu karan la o fana ye bidaa dɔ tun k'ala don diinɛ kɔnɔ sitana tun bɛ min kɔ jɔ o le ninnu ye a bidaa yɔrɔ naani na an bɛ waati min na sisan mɔgɔw sogola an bɛ sun don na n'o ye sunkaro sun ye mɔgɔw tile 20 de bɛ na o bɛ sun na mɔgɔw tile yirika de bɛ na o bɛ sun na o fana labɛn bɛ ka karo bɛɛ don ko ciba ko sallallahu alaihi wasallam ko ye tile 7 don ko n'o kɛra k'a labɛnna yafa o ma o tuma fɛ o tile 7 bɛ di ala ye cogo di ka tɛmɛ sunkaro sun kan mɔgɔw bɛ sun na o tile 20 de bɛ na o bɛ sun na tile 10 bɛ kɔfɛ o bɛ tile 9 bɛ sun kɔfɛ mɔgɔw pɛrɛn bɛ k'o sun don o si ma kɛ ko ye tile 7 gbɛrɛ don k'ala bɛna yafa o ma ni o ye nin tile 30 ni yafa tɛ ko ma ni ye Allahu akbar Allahu akbar sitana ala kɛ ka tɔɔrɔ ma k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ sitana bɛ fɛ k'o lase min ma nin yɔrɔ la yan o de k'a fɔ farida a y'o kɛ bolo kɔfɛ ko ye a bɛ mun yɛrɛ sunɔgɔ la a ye tugu o kɔ n'a kɛlen o ye an bɛ kuranna bila yɔrɔ jumɛn n'a kɛlen o ye an bɛ hadisa bila yɔrɔ jumɛn sitana don ko ale ma nin sunɔgɔ nin na k'an ye tugu kuranna kɔ kuranna le don ko an ma ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun kuranna le k'an bila sunkaro sunni na diyagoya bolo ma ale le ko sitana ko ale ma sunɔgɔ la k'an ye tugu kuranna kɔ ale don nana ni sungbɛrɛ ye min tɛ kuranna ta ye ko n'an k'o kɛ k'ala bɛna yafa an ma n'a sɔrɔ ala tun bɛna yafa an ma ni sunkaro ta ye mɔgɔw de bɛ sun donna sunkaro nin na yala tun bɛna fɔ k'an ni sungbɛrɛ don tugun wa a ka kuma b'a yira k'a fɔ sunkaro ta min bɛ donnaw ye yafa tɛna kɛ an ma o la yafa bɛna k'an ma ni tuma n'a minɛ n'an taara tile 7 sun don sitana ka min ɲɛfɔ ale ɲɛna o ye ka taa sɔrɔ ale le ko an ye tugu kuranna kɔ ale dun ka min fɔ yan o bɛ kuranna sɔsɔ ani o bɛ bɔ kuranna kɔ Allahu akbar a bidaa dɔ fana ye min ye ko nin tile 7 sun ni ko bɛɛ ka kan ka don ko hali n'a sɔrɔ bana bɛ na i dɛsɛlen don i tɛ se k'a bɛɛ don k'ala danna tile kelen ma k'i y'o don ala don ko sunkaro la sun ye farida ye ala ko ma sunkaro la faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra ala taala ka sun labɛn ka bɔ banabagatɔ kan madama a bɛ bana la ni mɔgɔ min yɛrɛ kɛla k'ale ka bana tɛ nɔgɔya fiyewu o tigilamɔgɔ bɛ ladumuni kɛ n'an b'a fɔ o ma ko mude o tigilamɔgɔ bɛ mude suma sun bɛ bin ka bɔ o tigi kan min ye sunkaro o ye farida ye nka ale ka tile 7 nin ko k'ale i bɛ saya lafɛn de kan i lanin bɛ de k'i bɛ bana lafɛn kan k'i jija ka tile 1 don mude tɛ suma ye a tɛ labɛn ka bɔ ye Allahu akbar i ka bidaa ye i ka bidaa ye ka fɛn faridaya mɔgɔw kan ka farida labɛn ka farida latunu nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko sitana ko a ma sunɔgɔ la ko ale ye ciba ye k'an ye tugu kuranna kɔ o tuma n balimaw a ye janto i ka diinɛ la a y'a lɔn k'a fɔ nin diinɛ nin kunfɛ ko tɛ nin diinɛ nin a mako bɛ cɛ belebelew la k'a tɛntɛn k'a woloma k'a kisɛ la i tɛgɛ n'o tɛ sitana fɛrɛ ka bon dɛ sitana dabali ka bon muso min bɛ nin kɛla nin ye ani mɔgɔ min yɛrɛ fana k'a dɛmɛ a laseli la olu fɔ bɛ baara ɲuman de la ten ka taa sɔrɔ bɛ sitana publicité de la ani o bɛ mɔgɔw kɔ donna ala ka diinɛ le bolo nin cogoya nin na ka taa sɔrɔ b'a lɔ an mako bɛ silamɛya lɔnni na an mako bɛ silamɛya faamuyali la an mako bɛ karan na
ayaji ya lon nyinima ali ma karam bereke yimma do lon ba kise maula o be dina tenten ka kise la itre ka dina woluma ka nyuma fina nyame ni me do gala o ba woluma ko lu wala ka kise la itre no te nay tula ni nyamati atita foi so anya do fo bole afle shezaka ni musuni ne ne nyamima taban fana atme fe ka fe la nyini mi afle asla la nyini to ma nyamima ala tɛmɛna sira mun kan mais muso min kelen tɛ sitana ka nin de kɛ ka mɔgɔ caman lafili sitana bɛ fɛɛrɛ min kɛ ka mɔgɔ caman lafili o de ye nka ni kuma nana ɲaɲa ma ni k'a lakɔse kuranna ni hadisa kan o mun b'a la ani fɛn mun b'a la a bɛ lankɛnɛmaya i ye i n'a fɔ tuwalen lankɛnɛmaya bɛ ɲa min ma o de kɔsɔn an mako bɛ silamɛya lɔnni na an mako bɛ sariya lɔnni na an mako bɛ kuranna faamuya ko ɲuman na an mako bɛ hadisa faamuya ko ɲuman na an mako bɛ lɔnnibaga sɛbɛnw la mun b'o ta kɛlɛ ala kosɔn ani mun b'a tɛntɛnna k'a kisɛ lantigɛ n'o b'a kalama ka bɛn salafu sɔliw ka faamuyali ma an mako b'o karamɔgɔ suguya olu la waati bɛɛ o ye lankɛnɛmayali kɛ an bɛ to k'a fɔ nka waati bɛɛ ko sitana fɛrɛ ka bon ani sitana dabari ka bon a bɛ mɔgɔw fila fili nka sitana ka fɛrɛ bonya bɛɛ fɛrɛ tɔgɔ lanfotiyani lo Alahu Taala kumakan ɲɛfɛ ani dalilu ɲɛfɛ inna kayda shaytani kana da'ifan sitana ka fɛrɛ a n'a ka dabari lanfotiyani lo ni a bilala dalilu mizanu kɔnɔ ani ka bila dalilu kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko foyi tɛ i b'a ye k'a fɔ ko faniya i b'a ye k'a fɔ ko kisɛ k'a la dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko yala ko sitana bɛ se ka yɛrɛ kɛ cibaa ɲɔgɔn ye wa sallallahu alaihi wa sallam an b'a fɔ sitana tɛ se ka yɛrɛ kɛ cibaa ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wa sallam Alahu Taala ka cibaa dan ɲa min ma ala ka cibaa dan forme min na sitana tɛ se ka yɛrɛ kɛ o forme ɲɔgɔn ye nka sitana b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya gbɛrɛ le ye ka na fili na k'ale ye cibaa ye a tɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min wulila sunɔgɔ la ko n ka cibaa ye ka cibaa ye dɛ sitana b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya gbɛrɛ ye ka na yirila k'ale le cibaa ye k'a sɔrɔ sisan k'i bila ko dɔw kɛli la k'i ɲagami i n'a fɔ ka nin ɲagami ɲɛ min ma k'a sɔrɔ sisan ka t'i bila bidaga minɛn kɔnɔ kɔfɛ k'i lase filankafoya ma i bɛ taa fɛn wɛrɛ bato min tɛ Alahu Taala ye nka Alahu Taala bɛ nin lankɛnɛmaya i ye tuma min na n'i ka lɔnni kɛ cibaa yɛrɛ forme tun bɛ ɲɛ min ma sallallahu alaihi wa sallam cibaa yɛrɛ dancogo tun bɛ ɲɛ min ma n'i k'olu lɔn i bɛ kisi ka bɔ nin dabali cogo nin tɔɔrɔ ma an bɛ Alahu Taala deli ala faamuya ko ɲuman di an ma ala ye a tɔ in dina faamuya cogo la ala y'an kisi ka bɔ sitana ka fɛɛrɛw ma wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh